Moi, comment vous, moi, Foucault, ne coûte tengela bangi, moi, mobo, un canadien que kobi samboa, bien le voula, kabang waluaji, ouais, ke, mo, tuiteleke langa, combien da itala, muzo, wabuluba. Tu fous que nous, du katan pe de kumwanda, tambula, beni, bangi, jile, fangala, fakutala, mianda, mishiangane, itala, muzo, wabuluba. Tambula, bansongo alume, ne mukulumpe umo mukelenge etelaye mwine nasa ke umo ne umo etelaye mwine wako witele wianyi jijina jobe evide makama po ebonso ikunamba ami wane license kwa divantu kunamba idi amedijina da do wanju kelevia pe kadi monka ne journaliste ko RTNC mulange yetu ya Kiluba yemande dalelo mukulumpe adu etu endela kusakamba dalelo topite nanji Ouafouko, Mkelenge Laison, moi Telekabano, Venamba, et Tomikanga pour RTNC, Wissambanga, Kakiluba, Ikulombola, Muntu, Wibijile, Mikolo. Moi, Minena, Songolume, Witele, Mkelenge Kabongo. Bien, Betuba Munaï, Bantubon, Sobetulonda, Amiwani Kabongo Kanchimbu, Alexis, le président Nachaboui, Mbutouile, Waba étudié à Bonso. Au niveau national, il y a Buluba Ibukata. Tu l'as dit, oui, licencié Mbika. Licencié en gestion des ressources humaines. On aura tout le monde demande à master. Non, mais oui, télé. Oui, Annie, c'est tout. Merci. Moi, je suis l'étudiant Lundangandouma de 4e doctorat médecine. Je suis un jeune entrepreneur et je suis secrétaire au niveau national de la jeunesse estudiantine Buluba Ibukata. Ah, Ouafouko. Balouba le Kiluba. Bukalume Ikuifabo. Le Jimmy Loi Obemuzo, Ibobe Bumuntu, Bobe Bufeta, Bobe Lofwe, Kyokeno. Ikushintulam Bakintu Kyofo, Kuyuka, Kulemeka. Kutombika, Kuluila Vita, Kupanjija, Kumeso kwa bintu bien, solololo, Yebi Yabingi, Kabilonda, Kinokintu na langa bana betubangi, kama yukile kyofo, Shikadi beki yukile na kyo, Abalu la kuilwa kyo, Bana bamuzo, Mulume. Voilà, Kiluba, Wabia nous bijou, Dieu vous voyez. Bien kui lombona na byo kumeso kwa abantu bonso wayenu ngabo kenu Kiluba mwi kwate wayenu ngabo yo mwikingile kumeso kwa mizo yo sololo ikimba kuponeja muzo wa Buluba tumbo yenu imika tampe mpata kemu kishale kunyuma kwa mizo mikwabo ikala ibantu bakuitumbika na kino kintu Chabulembe, moi Foucault, car moi ko imonka. Une émission, il dit me français. Pour moi, dans Chintoula, me français. Bonjour tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, donc, je suis en train de recevoir mes frères qui sont à côté de moi pour parler de la culture comme en général de la langue Kiluba, pour parler sur les différents points qui concerne le Baluba, où nous sommes en retard pour les réveiller, les éveiller. Je voudrais également que les locuteurs de la langue française entendent leur nom. Nous allons procéder comme je viens de le faire en Kiluba. Ils vont se présenter encore un à un. Je commence par le doyen. Celui-là. Moi, c'est M. Laïson, journaliste à la RTNC à langue. Trop bien. Moi, c'est Kabongo Kanchimbu Alexis, président de la jeunesse estudiantine Buluba Ibukata, licencié en gestion des ressources humaines et jeune entrepreneur. Ok. Oui.
Moi, c'est Lundangandou Mike. Je suis étudiant à la faculté de médecine. Je suis en 4e doctorat sortant. Et je suis un jeune entrepreneur et coach en entrepreneuriat au niveau de l'association socioculturelle Boulouba Ibukata. Je suis le secrétaire national au niveau de la jeunesse estudiantine. Merci. Moi, Foucault, la langue, moi, tel cas, vous venez d'entendre ce sont de jeunes, le doyen qui pilote le peuple Moulouba en langue là-bas à la RTNC. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est la disparition du peuple Moulouba et sa langue, la disparition progressive du peuple Moulouba et sa langue. Nous allons analyser ce sujet-là, nous allons le scruter dans tous les aspects, comment le peuple Moulouba est en train de disparaître avec sa langue. Ça sera le sujet du jour. Panopa, ikulombolamba, tout ça kutala, kitako kia mwanda, ikulombolamba kutala, musueloka, muzo wa Moulouba, ne lujimilwao, bienda bitukila. Ifapo, kaji na imuna kokali bakulumpe betwende jantanda banzamulume marmon kokwaku olomami yeye mukuluwa wende jantanda ya olomami ne mwenze wakadilo rosen ye umulonda nabo tuwebe muna kumwanda betusakilanga bukomokomo pene panopa kali tujine betutumine mawi akwitu kankamika i mukelenge Pierre Umbundu Dieu donné kokwa Kinshasa wetutumine mawi akulombolamba endelelai na mianda italakishi kishi ikomo itawo culture kadi mo Afrique du Sud toi imuna ne toi fuja kontala kyungu didas nanji wetutumine mawi akulombolamba bine tushele kunyuma binyinge mwa mu Kongo tufutulula wetubumuntu kunena biketu kishi yebiya kokwa ku Sud Afrique kwa Afrique du Sud bazulu ne bakwabo bakwete kyabo makasabiji ambaendelelayo tumufujako bine nanji etukwatu makasabiji transition. Moi Foucault ibonka kali tuvulukisha monka kulombolamba otwenda nao i mwando wa lujimilwa kiluba haki kienda kifwa kienda kijimina iyo foto saku imanyinaki ponkapo yebiya pene panopa tuvulukisha byo tunenanga kulombolamba twanze na yobe tabu notion élémentaire kanjilo kunenamba wakoma ho mukiluba c'est-à-dire bonjour mukiluba betabija ngamba yo vidje mwana mulume eyo mwana mukaji wako ikunenamba soyez le bienvenu la même chose yo wanenamba eyo vidje yonanji mwana mukaji eyo mwa tulonge exercice bicheche ne mulubule wako kabongo kachimbu wako eyo vidje tata kabange walubaji eyo vidje mukelenge yanyi kala lundangandu wako eyo vidje lundangandu wako eyo vidje tata lujimilu lema anza kuendelela mukelenge la iso wako Evide mukelenge eyo vidje si mwana mukaji uneana manyi tuanze kifwa mweka la bana bakaji mwande patu bana bakaji bano kabongo wako eyo mwa tata mbutuili lundangandu wako eyo mwa tata mukele lolo la iso wako eyo mwa mwine fetu eyo bije monka kaji kune namba kekyolwa mu français kune na manyi bonsoir kekyolwa mu français kune na manyi bonsoir kekyolwa mu français kune na manyi bonsoir leshi mu français abakwi munamba bonsoir unena na manyi londora na mu français si abangi munamba bonsoir. Si on vous pose la question, si on vous salue en français, bonsoir, vous direz quoi? Je vais dire bonsoir, merci. Walondakana bonsoir rien ka. Vi un peu toende mukiluba kekyolwa tata mbutuile. Kimba la son. Moi nena mu ibiwane byonso.
Damen ondole homonka. Kecholo mukelen kabongo. Eyo vidie. Uafuko. Eyo vidie. Eyo vidie. Eyo vidie. Ualonga biyampe. Lundangandu. Kecholo lundangandu. Eyo vidie. Eyo vidie anyi. Eyo vidie anyi. Eyo vidie tata. Eyo vidie. Tata. Kokini na eyo vidie bitubu. Lundangandu. Twende. Eyo vidie mbutuile. Yo mapuri nacho. Kaji. Fais pas. Kiolwa le soir. C'est ça le bonsoir. Panopa. Wakuno. Wakuno, c'est dit d'une personne qui est dans les parages et vous allez chez lui. Tout simplement, c'est un signe de courtoisie. Wakuno. Wakuno, c'est comme ça. C'est une richesse. Le français n'en dispose pas. Nous sommes des riches en kiluba. J'ai dit, kabongo wakuno. Eyo vidie mbutuile. Lundangandu wakuno. Eyo vidie tata mbutuile. Eyo vidie. Mukelengela iso wakuno. Eyo vidie mbafu aiko. Ao yeo. Fule kolsa. Difwanyinwe kuyuka mu bumi. Kaji tujina kulombolamba. Quand on veut approcher quelqu'un à table, vous comprenez, généralement, ce sont les filles ou les femmes qui approchent, qui préparent et qui viennent approcher les convives, ceux qui doivent manger à table. On dit ceci en kilouba. Kwendela. Kwendela. Tout un peu mon cas. Les formules seront presque les mêmes. Pourquoi? Ça doit être incrusté, entré dans l'esprit de Balouba. Kabongo, évidemment, il est supposé que je suis une femme qui est préparée. Kabongo kwendela. Eyo vidie wafuko. Wafuko mamu. Wafuko anyi. Lolo. Wafuko lolo. Wafuko lolo. Twende lundangandu kwendela. Eyo vidie wafuko lolo. Kwa mwenemo luluji molu lemen. Kaji. Pene fa balonganga manyi. La son kwendela. Kwendela. Eyo vidie lolo. Balonganga na manyi. Ibi abi ne mulu etuludi milwa kiluva shi songwa kaji na shanyu ya kwendela bambu tuile na shamu shikete pakitango na shadi bunka yewa lolo mwendela buleme wa kishiketu kya kiluva uyaona ma tata kwendela wakupata makunda wakulombola na buleme mwana wana namba kushi muntu wana namba kwendela wafukata nenge ne makasa mwene ne makasa watula fama nene tata kwendela Donc ici, nous interprétons ça en français, c'est la manière la plus policée du peuple Muluba quand il veut inviter les gens à table. Les gens doivent s'habituer à ça, doivent se mettre ça dans l'esprit, vraiment pratiquer cela. C'est ça le début de bonnes choses, disons, la promotion de notre langue et de notre culture, voyez-vous. Je crois que on va un peu passer à la leçon du jour. La leçon du jour, c'est tout simplement ici. Aussi, je vais terminer par là. Quand on vous appelle, j'allais perdre de vue. Quand on vous appelle l'appel, on répond comment? Kabongo. Kalombo. Kabongo. Kalombo mbutuile. Lundangando. Kalombo tata. Mukelenge laison. Kalombo mulofwe. Muafukoi. Kalombo. Fano mwana mukaji wita bana manyi. Tufuata kanyi kumana ketulifona balolo. Yo twende na mafundisho beta bu pedagogie bano samba français. Bano samba français. Yo twende na mwana mukaji beta vijana bani. Toi tu ne waka mafo.
Oto Wadole na kuita. kwita ba fuile kolusa. Kabongo. Fotanga mwana mukaji. Kabongo. Moi tata. Lundangandu. Moi. Ulema uya biche mwawa. Lundangandu. Moi mulopo. Kwa mwana mwale mla kubali mufela yeo. Uyokri. Wefunde yo lunda. Laison. Tata laison. Moi mulopo. Uamone. Tukimbanga bitwele mumutwe mu abantu. Fanova si jalelo kulombolamba si bakwita kufatana onamba wadi waji siku jilefo ni anama siku jilefo wadi waji Kakanga kijileo. Kakanga kijileo. Laiso. Kashawa kile nkiadile kintu. Ayo wapatana amina mulombo na njimba kashawa kile nkiadile kintu. Lunda no. Wadi waji. Wadi waji. Iga mama. Lunda ga mama. Ami yo wesambe amajajile kintu. Unaona awe wano wane namba Kakanga jadi. Kimba kishima kiko abo. Kiana mai. Tuende. Jadi. Baniani Jadi. Kiadile. Eyo na shako elele konti ajile wa. Kodimuje. Okay. Musungu wafulu kodimuje. Kiadile. Wafu koi. Baluwa ni kiluba. Bukalu me kuifabo. Lunji milowe muzo. Ibobe bu muntu. Bobe bu heta. Bobe bu lohwe. Kyowe kiyukeno. Ikuchintu lamba kyo foinde kuyuka. Kulemeka. Kutumbika. Kufanjija. Kuluila vita. Kukula kumesukwa bintu. Bionso bikwa bo. Yebi ya bingi kebilonda. Kino kintu na langa bana betu bangi keba yukile kyo shika jibe yukile na kyo abaru la kuilo akyo bana ba muzo mulume voilà ike rukiluba wabie mubiju bio muvoele nebya kuilombola nabyo faso ne poso po mwenda ikala bantu bakwitumbikana kino kintu kya bulembe kemukishale kunyuma na mizo mikwabo tumbo yenu imikatampe binyinge muafukoi Fere vanova twatwela mukishinte kune namba mumwanda wakulombolamba kalai muzo wa buluba ouwenda ujimina bine mu kwibutula mulubutulo ne mulujimi wenda wijika uno mwanda uno yo kishinte kyaja lelo vanova baluba bukomokomo ne bungi wabo wenda buchepa kumwanda abalula itambakala kuichefeja mwendele kuibutula keba kibutula po bangi mwendele lujimi muno muvile kebe sambe po lujimi lwabo tukalula nabitala mwanda wa kulombolamba baluba abaleka muyukile bazungu ho baile bateni muzo wa buluba mukatakata yobeta bo empire luba kinoki yukayamba bazungu kebe kiseswepo yebi ya bamonamba tuchefeje uno musoeloka bazungu kintu kibajije abayi abatweja mikajila ke yalipo kuno yakulenamba bantu bebutule bangi kwibutula bangi kunena mukikala nabakajiba bidi basatu bana yena kyo beneba
kubulwa kinoki bantu nalanka bekimwenepo kebyenda bantu benda bachefa yukainankyo bakuchefa mu bibunji kumwanda wa kulombolamba batweja religion ikimoki kyokyo ino religion ifeleja abantu amba kuikala po na bana 20 kuikala na bana 20 kuikala na bakaji basatu bana batano chumvwane ketu ibutulaika bana batano basamba kunja ko twanza tukamona byo kunja ne muvile hene panopa kulungamba to atukila kwata kishima kutukila. Donc je dis ceci, nous allons aborder le sujet du jour sur lequel c'est la disparition du peuple Muluba et sa langue. Cette disparition-là, on ne la remarque peut-être pas. Le Baluba, qui était très nombreux, on pense que nous sommes nombreux, sont en train de disparaître de par certains faits. Le premier fait, nous allons entrer dans le débat, c'est, je crois, a été inculqué par les Européens qui sont venus imposer une religion qui limite la naissance par une seule femme. Est-ce que c'est bon? C'est mauvais? C'est ce que nous allons examiner ensemble avec tous mes invités ici. Hein? Il faut penevano muzo wa buluba wenda uchefa pakuchefa pa bantu bangi baya neshu wachefa mukibunju mwachefa bantu bangi baya kufinga kenapo nalanga iwao mukelenge twalule na mukelenge journaliste mwanda we uivwanyika na manyi mukelenge laison bien pena kufuja kombutwile kunamba kishinte ke tukyo banena balombola muswelu wa mwana muluba kujimina kutukila ikunamba neludi miluine kunamba byonso bilona manyi bende bitukila ami mona bu mukulumpe kishimeke wa nena ikunamba kudi bintu binga bibidi byona byomwena mimwine byona monako ene bikuwa kadi bidiko monka mona buku kokesha kunamba kosha kugela bintu binga bibidi na shabi satu na shabi na mwana unamba nkosha kuna nako bibidi mukelenge po banaji watenga mukwa unaji watenga po papa fafone namba. Ceux qui ont des difficultés, par exemple, vous pouvez intervenir en français. L'émission est bilingue. Mon abou, Dieu j'ai comme moi namo, mwana muluba, wadi mutu wa kutula, mwana muluba wadi mutu wa kusonga, ikunamba mwendela kiaba kikwabo ibintu biriho nanena ko waikala mwadi watelela kiaba diba jinji wane namba imwando wa vigila. Mwando unamba vigila mu ketu kishi keba kanjilepo muntu kune namba abutule. Kikanjishe kunamba bipu ile byo tuselele kipu ile kiko shakulomolamba usele bakajibanga babidi ikune namba abakwimika mukipu ile ikunamba kyakwekishila kyakaloka na manyi kibakolesha byo kalapa hapo kadi kishima kikwabo kadi moto ni namba kishima kyabubidi ikishima kyabulanda bulanda nawe kunamba ukesha kuimika bintu bikwabo mwendela wetalamba le bana na shashi kujimina kutu ni namba kwa muzo wa shiko shakujimina ikunamba ifa ya bintu binga bibidibyo shikudi makamba kano nelutu lulino wa emikalo mandoko kesha shi bino bijila kebe adiko obo kama nene namba bijila kuli tuifelo binga bibidi kudi katolika ne protestant kunamba bano bantu badi bemenyine kafa bijila tubyonka byakulombolamba shiye wa muntu uko kesha kunamba ukasongeneki abakwimika kunamba kwa kunamba abakwimika fa kochina shiuri kama mwine mu byo yabifuilo byatu bikwabo momwena kudi bano betu shiba mpadi shiba nyibosoba bamu kebedi bamukumbi kebedi bona kijila abuna shaka to atu ikunamba mwendela bukomo bobe uko shakusonga katwa udinawo pamwenda obe ikunamba kebedi bona kijila pene pa ikunamba monabu ibya bintu bibidi ikunamba ibikokesha byaikala kukankaja muzo wetu tuikale bungi ikunamba ketu ichinabyo mwanda shinji nabakaji kifu anjina bakaji 10 njina bakaji mwanda yeubutula kuni namba ikipango kituntuli kuni namba ikiwande shi kwampikwa kuni namba kuendelela kwampikwa kusonga kuni namba tibemi kala batebeni mulubutulo mamome kuni namba mulubutulo mwa shiketu utuilepo twenda tuchepa mwana bo twenda tuchepa shiki utuilepo inoko lufula na kele sa kule namba ketu fupo
yuka pa kunamba na imi kalutulo lufuna lo lwenda luifaya yefene kunamba muzwa wenda utukila mkelen kabongo wa londa fa fo wisa pa pona me twende bukidi twenda kumfulo bien pena londa bibane na mbutule la ison akudi pa kutukila kwa muzo na fuja biji mbutuile mloko wetu président national Mbanga Mukose Dieudonné wa Buluba Bukata le département ya Dionson comité de gestion et bana bene abwa mbutuile wa centre culturel Buluba centre Kiluba bukalo mekwe fabo disparition progressive ya peuple Muluba et sa langue qui forme no motu du mouville Ibuland selon le mot Ibuland en français qu'on dit la pauvreté en ville. Pourquoi pauvreté? Parce que mon nom, bien c'est bien le photo. Ça c'est un. Et de deux, pour que bana badiebi yampe, bisaka byakuja bile mwijibu. Byakuja na bukebidi ho, ontu baanza kais passer kubutula. Kalina mashimbu tule bana batano. Basakuja na manyi, basakufunda na manyi. Na ina muveli. Kintu kyabu bidi religion. Religion ibaia imwanda wa kuimika muntu katika lai polygame asonge mukaji umo ne mwana umo abutule bana donc si ujine mukaji umo keke jila kuna namba ko ja kubutula bana jikumi ne musubu kubutula oja kubutula bana bangi mene mukaji unga le umo yayo i doctrine qui faut tubatela mbutule banena religion catholique, religion protestante, mais que depuis le quoi qu'il faut beaucoup qui chila, qui tabala, ba musulman, babo, parce que l'angana mani, ba heluhus, ba kusonga baka jibangi, mais qui est tout bateau baluba, souvent est catholique, souvent est protestant. Il y a un peu donc tous les deux viennent de dire que les causes de ce cause-là de la disparition du peuple Muluba qui diminue en nombre, c'est-à-dire la démographie commence à diminuer. D'une part, c'est la religion qui a ses impositions, qui impose aux gens d'avoir, à ses adeptes d'avoir une seule femme. Ce n'était pas dans notre tradition. C'est pourquoi les Baluba étaient très nombreux. Ça, c'est un. De deux, c'est sur le plan individuel, la pauvreté pousse les gens à ne pas avoir beaucoup d'enfants. Ok, c'est ça qui fait que la pauvreté, quelqu'un qui se trouve dans sa maison, coincé, sans ressources, il a 10 enfants, il ne sait pas où les loger, comment les nourrir, les envoyer à l'école, alors il limite ça, c'est vraiment généralement en ville. Mais alors, nena mosa kila mukelenge lundangandu wisambe français Kiswahili na Chaluji Milonso. Bien, merci pour la parole. Pour ma contribution. Je vais beaucoup plus épingler un point que peut-être qu'on n'a pas relevé, parce qu'on a beaucoup plus parlé sur les points démographiques. Moi, je vais parler beaucoup plus pour ce qui est de la disparition de la langue. Pourquoi notre langue commence à disparaître aujourd'hui dans les milieux urbains? Premièrement, d'abord, c'est les complexes. Beaucoup de personnes sont complexées, se disent que non, pour être évolué, il faut parler la langue française. Alors que moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aucun Français ne peut être fier parce qu'il parle le Swahili. Il est fier parce qu'il parle sa langue. Donc, la première des choses, c'est les complexes. Nos parents, nos aïeux ne savent pas vraiment instruire leurs enfants à parler la langue maternelle. Au-delà de ça aussi, la conception. Il y a une très mauvaise conception que les gens ont dans leur tête. Ils se disent que non, si je commence à parler telle langue, je serai taxé, par exemple, d'un tribaliste. Alors que ce n'est pas ça, c'est très loin d'être tribal. Si on doit parler du tribalisme, selon moi, je dirais que Dieu lui-même est le premier tribaliste parce qu'il a séparé les 12 tribus d'Israël en donnant chacun sa terre. Et autour de Babel, Dieu a donné à chacun sa langue. Malgré que c'était pour les punir, mais les mêmes langues que nous parlons aujourd'hui, Dieu peut les écouter. Donc, ce que je peux dire pour conclure est que nous devons vraiment briser ces complexes et nous devons valoriser nos langues maternelles. Wafuko mkelenge lundangandu wafuko bingi wali na kintu ami wacha untenga binyingi kulombolamba
i complexe levika ikune namba i muntu witukija bukalume kuipabo kefepo bumuntu kubantu witukija ye mwine amba ikafenwe na muntu iyaye mwine wefana yebia waelela ko kikatambamba bine shiba lombola amba imbologie omwita bu discrimination bu tribalisme amba nankyo ileza ye mwine ye mumba jinji tribaliste kumwanda waka wafange manji mifala amba kifanyinwe file korusa kuchumuna inomika jila inomilango yi tuichumune tuendelele kumeso fanova imashindaka yo tuitabu solution liba jinjibiri kunenamba batwe twaka jimina twaka tukila quels sont les voies et les moyens pour ne pas disparaître? Le peuple Moulouba, qui se croit grand, est en train, vous le remarquez, de disparaître par le fait des Occidentaux qui nous ont mis la religion, qui interdit des naissances. Ça, il faut qu'on comprenne cela. Vous comprenez? Regardez les Chinois, tels qu'ils se sont multipliés, c'est vraiment une richesse. Les Occidentaux n'ont pas réussi à aller inculquer une religion qui interdit la création de hommes et de femmes, c'est-à-dire la procréation, si je peux ainsi dire. Mais alors, quelle est la solution? Toi, machinda kamukelenge. Ili shindaka kumwanda twaka tukila. Na kufisha kwa mukulumpe kunamba. Moyo to atenga moino. Nani sakantenge bobichechi mwendela kutukila ne mwendela bulanda kwa nani sandunchi wanika enda wukidi katuli kumfulo ili abine kune namba muntu ane namba kuchepa kwa lubutulo lukokisha kuchepa kunamba bulanda kuno ukokisha kuchepesha nabo mu lubutulo lwetu mwana kunamba shi ne mulanda njina kajiwe kamo njina bana basamba njina bana banga ikunamba usakuivwana bumvu kune nama nange namukajiwa kajiwo kamo bana balele kokwa amindele kunoku ikune namba bwa ulanda wanabo kokeshaka ikunamba kukoze nani lubutulo lwalona manyi nayi mikalo mwana kunamba bumvu sakuikala yebo ulanda dalanga kifwa manimika dileje kamine mujabo kya kala foto atamine tukina batata ikunamba twadi tuyimisha tu twatubutula tuyelela kumade kona manjukilemba shiwa imisha bana jina bakajibana bonji nabo ikunamba wabana ba yeutule ikunamba mifuko nayo yadivulanga yabukula bakupa mifuko shinga ikunamba bana keba longa na manyi keba sebelela kana byawa ikunamba iki akiki yadiki mwekejawu bulanda wakune namba na shamora to namba kudibintu shivinga ikifu ilo ikane ne bulanda wanabo ikimo kyakyo ikimo kyabyo byalonga lubutulo lwatuka bulanda les mashinda ka quelles sont les solutions ya kulombola baluba bakajimina bakatukila OK, vous comprenez? Quelles sont les solutions? OK, merci papa. Nous cheminons vers la fin. Oui, merci papa. Selon moi et pour moi, solution ba GG et ko fondi j'avais dit bansongo akaji le tolodim monomuville. Donc centre ho idi ho imondo ko fundisha bansongo akaji lodim. Si muntu ba yoka lodim lwandi. Lwa wabutwili. Mwanda bate bonso to di ami waleza wampangile mukiluba. Ayi kampangile mu français, na shamu Kiswahili, na shamu Jingala, na shamu lojimika. Ami waleza wampangile mukiluba na shamilombele onombela ya mukiluba uimvona bukidi mone mloji mlolonga la wampangile. Ça c'est la première solution et que miki yukeno. La deuxième solution pour pallier à la pauvreté, nous devons entreprendre. Donc nous devons nous baser sur l'entrepreneuriat. Kuandika jalelo gelonere ukatana obe papier gelonere abakuchilaye kitumbula. Nous devons entreprendre c'est-à-dire kudima ne kumuna muno
kudima ne komu ebo bo heta bukatampe babate balubu kiabu sato mwine mu entrepreneuriat mu dituma petit commerce ibonena ekusasa kata kuyela ela muntu kokikala ushikete welele kulu hakwa bulangamba bisakutuka mu emituka ho mu pafu kulomla wamone baluba kukebela ela ngapo muzo wa buluba kebela ela na mabaji kebela ela ho badine ne je peux parler sans français badine ka ne mwenji kafutulula amiwa ino mingilo keimfanyina amiwa ne lisansie tula foma jingi pa kumanda yotenda kumfulo oui si usaka wikale biyampe muno mu centre ville talula mwenji talula niveau d'études talula diplôme nenamba nongingila hano ngile mwanda wa kisaka talula mitatulo yakune namba amiwa chingende ne nakatenga buchafu bwakangona kanya me abohela kutenga buchafu wala jikabana neza fafofo ngela po nani kalukinji lulumbi bufeta muntanda mudika yombo mudika chi byoso kabileta bufeta kiabe mwine kwibibandaula ne kwibingijila na manwa safuila nkalankala safuile mukenge ino mukenge nanja safuile bakwabo nabo basafuile bakwabo boba nabo basafuile bakwabo twende mashinda yobe ta ma solution mashinda otunamba otukokesha kufu kuimika kwa kintu kya kunamba kya kwanza bambu tuile betu malongele bitu mo bibi mwana kumajibo ko tudi kunamba awa muluba ikama français kama bikabi obi kunamba kiluba kya ikunamba ikicheche tuko kunjibo kwa bene kunamba moso motuingile na shao makaji na shao ifinde mbakene muluba isambuko kiluba inoko bo mwingine nabo shiba karunda bakachoka ino bakuyuke tumba imuluba pena yona kitu sakila ko batwe baluwe kunamba twilombolamba muntu ne muntu ekale kuipanako kufundisha bana kiluba kufundisha kyakwabo mwana kunamba kudi bantu bamo bapelane babo bana kwenda boko kubulai wansono bapela kwa wende kwa bakakudia wende kwa bakakulonga niki pena kunamba ikyake oko tujokele kinyuma bate bamwekamba tuli mu kizungu mu kwanza kulombola bana betu bana kuyafundisha kiluba kwanza kuyafundisha kiluba kuiba longola bintu ne byakwetu bine bakwa bambu tuile keba dibo na shana kyaba kya kunamba kufundisha bana mwenamba kadilo ka kyola ushikete nabo bafundisha kwetu byadinengi akwa nchitui kutubu bye kunamba awutola tuku awo ukoe manafo falujimi pafo falujimi na mwane na mukelenge falujimi bozo ne na bambu tuile yebe tujimije falujimi ne falubu tulo bamu kemutenga ngabobo bekumfulo kulombolamba twenda tuchefa lujimi twende mukelenge. Merci pour la parole. Parmi les pistes de solutions que moi je peux donner, premièrement d'abord au niveau des associations socio-culturelles, nous pouvons créer les hubs et les incubateurs d'abord pour soutenir les entrepreneurs de la communauté. Avec ça, on peut arriver à extendre la pauvreté. Deuxièmement, on peut aussi organiser des conférences où nous pouvons apprendre nos cultures et nos valeurs. Au-delà de ça, je soutiens aussi l'idée selon laquelle on peut aussi avoir des centres de formation en Kiluba. Merci. Aye wane na mukelenge lunda ngandu wa kulombolamba tufa inwe kuitana mu bitango bitala mianda ya kuelaela tulonge kuelaela ponso ne ponso kaji ikulombolamba tukale kaji na bitango bisambwa mo muku ifindulula luku na motu longela fanofa betanga uma conférence de bas amba bikale bya kyaba ne kyaba kino ikyo nonga ku centre d'initiation à culture Kiluba wamone fenefa iyo nombane mukelenge mbanga ye wetu mukulu wa buluba ebukata bukulombolamba tutule kifwa na mabafle ne bikwabo fano tumulomba nankyo fenefa nalanga ke tuji kumfulo ya bisambwa kuwashala bo betulombola kuri bari kubusendwe abakyaba kyachefa binyinga fenefa nalanga kya kwimulombola kwimufuja ko binyinga mpata banwe momo adi mwa ila kyugile po shikuri kishima kya fulo
munene umone umo ukiji ya mpaka fuko mbutu ile kyaba kibetu huwe tuba sukuilwa mondo wa lubutulo oba namba boluba ebukata ikule namba ibantu bangi ke muntu umo tuba namba inengi si tuba ela mu tuba enda mu entrepreneuriat tuba ela mu kujimane kuyela tusakubutula bana tubutule ibana me tuyele mu mingilo moko ja ukajine mukajumu bakutula bana basamba babiji bana muwanda baja biyampe bafunda masomo bashikete biyampe a une seule condition kuyela yamo kajine kulombolamba kuitula mu bintu byonsololo mukintu ne kintu ketu kuyela mo mukintu ne kintu kumwanda mona baluba badinka mukintu kimotala kifwa mu bifuilo badinka mu religion catholique ne mu religion protestante peneva bine ikuluba kifwa inwe wetubungi wa utunena mba watu ela mbantu momonso na chamu politique muine tutwele umbitango monso lolo kumwanda article 6 ya constitution ilombolamba le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à celui de son choix. Kino kitwele mumitwe yabantu ketu kikalaka mukintu kimo na nyuki kasha ya kele famo yebi twifa ya byabyo yukile vova malondololo tutwele mbitango kifwa ba musulman tutwele no ba musulman basonga bakajiku mine jiku na batano inakyo yo nalanga mukulupu wanene kunamba ikujokela mu byabakambo bya kunamba abo badi tu aye na shaka diki hadi nakyo bakaji udina mulongo wa bakaji pena kunamba kukitike wanena neki akuyelaila kudikitike mekona sangala nandele kwa kukolweji kwa fona tele kukolweji fanata na bana betu badi mumankinga bendo basukumina ba maye kunene muka kuyelaila moto nene nam makinga bendo basukuma ba makuta be balwana manyi kunamba balongele tubi yampe pena kunamba muntu ne muntu muluba mujoke jamba tuanze kusonga kama musongela bankambo mwanetu tulowena manyi tusonge bande chitu wasonge kunamba tukavulanga chitu waikala tukamukyawe kilombo namba twete mukineni kunamba wafuko bateli kibetu baludi mula kiluba na langa tu afika kumfulo ya misambu yetu mwafuko na langa isafuila bana bama mputu mwangalalai bana bama mputu mwangalalai Wafukoi salai boy bien